जय श्री राम। भाई मैंने दीर्घ 10 दिन कि 12 दिन पूर्वर गोटे खबर आसिला जे करड़गाड़िया पाखरु खोर्धा बाघमारी करड़गाड़िया पाखे गोटे नंदी महाराज को बम ब्लास्ट माने बम खाद्य बम मिसैकी देते खाइबा को कौन पे ना सी किसी बिलर पशि फसल खाई दूला आसला आम भाई मैंने कॉल करते बड़ भाई को अजित भाई को अजित भाई एटू पेसेंट रिसीव करते आसला बाबा बालुएश्वर गोसेवा केन्द्र पात्रपड़ा को आसला ताको आम प्रायतः जिते बेस्ट हो पार जिते भल माने जिते शीघ्र सी आम जानी सी रिकवरी हो पार तार रिकवरी परसेंटेज 0 किंतु आम भावुलु कि भी भगवान जी मिराकिल करदे आम भी प्रचेषा जारी रखिलु डेली भाई मान सहयोग पुरी बालेश्वर भुवनेश्वर भाई माने माने ताको भी सहयोग करते सालाइन केमती आसो भाई माने बस रे भी सालाइन पठाती काली भी मैंने आसंता काली पूरी गोसेवा केन्द्र सुरभि ट्रस्ट तरफ भी आसला सालाइन आसला जे नंदी को दिज्व किंतु दुखर घटना नंदी तो आज सकाल 12 दिन ट्रिटमेंट पर आज 11टा पाखापाखि नंदी चली जाइए किसी खाऊ नथिले तांका पाखरे माने पानी तो दूर कथा केवल सालाइन मेडिसिन ही 10-12 दिन कंटिन्यू है आउटू हाथ तो किसी ना आम किसी भी करें कि निजक एत खराब लगुच आज वीडियो कर कारण कि निजक खराब लगुच जो 10-12 दिन जो तार जो कष्टटा सेटा आम भाई मैंने आम सब देखीचु ता पाखे पानी थुआ हो जे पी पार न मैंने आप भाविले आपन भोक हो आपण पाखे खाद्य थुआ हो आप खाई पार न सेटा केमती लगे आपको एते दिन ट्रिटमेंट भाई मान सहित कलापर मो माने माने निजक के कष्ट लगुन आज जी कष्ट लगुच जो भद्र व्यक्ति जनक से ग्रामर आज बम दे सी बारह पे भी दिंतु कि ना कहीं सी भी गोटे जीव भगवान सब जीव को गढ़ी समाज रे ताकर भी किछि काम अच्छी से भी किछि त्याग अच्छी केवल मनीषर ना मनीषर जी अधिकार सब जीव मानकर भी से अधिकार अच्छी समाज प्रति मनीष ता मानविकता भूली जाऊँ निजर शौक पाई से अत्याचार करुच्ची आपण निजे भाविले आज षंड महाराज चलीगले आपण कौन खुशी होगी रहीगले ना आपड़ जो धान हो जेकोसी चाष जो जमी खाई दौर बोली बारहाटे हो कि नंदीटे हो जी भी खाई दिंतु खाई दौरान बोले आप जो बमटा रखीदे भाविले आपण मरला बेले कौन से नहीं पलैबे ये जो नंदी महाराज जो चलीगले आजिका डेट्रे चलीगले जो कष्ट चलीगले आपण घर लोक जदि पुओ झील कि पिला छुआ किए होता एमती होता आपण एतलू माने पूरा अस्तव्यस्त हो सारते गवर्नमेंट को जन सारते गवर्नमेंट को पैसा मागी सारते ये हो सारते सी हो सारते दया भाव रखु किए किसी एटू नहीं कि जीवेनी जमती सबू आपण आज बिल आपण चाषपाई जमती सब जिनस माने लोभ रखी मो चाष हम ये हम सी हम सेमती समस्त प्रति दया भाव रखु गाँव में जी आपण मान गाँव में जी बारह हो कि खास कर बारह जंगली जीव जी पशि जाऊँगी हाथी हो पशि आसती से गोटे डिपार्टमेंट अच्छी वन विभाग गोटे डिपार्टमेंट अच्छी आपड़ जब पाठशाठ पढ़ी ना जी मूर्ख व्यक्ति जी चालाक ताके पचारतु जी पाठशाठ पढ़ी पचारतु से डिपार्टमेंट में जाई कंप्लेन करूँ दायित्व से गवर्नमेंट लक्ष लक्ष टका सारुची से जे से माने तांको दायित्व से केमती भी तांको हुड़ेबे से माने सोयापी से पोस्ट दिया है आपण मैंने जी निजे माने कौन निजे जी मामलकारी करेंगे सब जिनस आम बम देदेबू ये देदेबू आप भाविले
ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ କାଲି ଯାଉଥିବେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ପାଟିରେ ବମ୍ ଫାଟିଯିବ କି ଆପଣ ଇଏ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ? ଆପଣ ପାଖରେ ଖାଇବା ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଖାଇପାରୁନଥିବେ, ଆପଣ ପାଟିରୁ ପୋକ ବାହାରୁଥିବ, କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ? ମୁଁ ତ ଭାଇ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଇଏ କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ସଚ୍ଚୋଟରେ ଗୋ ସେବା କରୁଥିବି, ମୁଁ ଜାଣିନି କଳିଯୁଗରେ କେତେ ଅଭିଶାପ ପଡ଼େ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସଚ୍ଚୋଟରେ ଯଦି ଗୋ ସେବା କରୁଥିବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେ ଲୋକ ସେମିତି ଯେମିତି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଟିରେ ପୋକ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେମିତି ତା ପାଟିରେ ପୋକ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଥିବେ ସେ ଗାଁ ବାସି ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ବି ସାମିଲ ଥାନ୍ତୁ ସେଥିରେ, କି ଜଣେ ସାମିଲ ଥାଉ, ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପୋକ ପଡ଼ୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ସିଏ ବି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଥୁଆ ହେବ, ସେ ଖାଇପାରିବେନି। ମୋର ଏଇଟା ଭାଇ ମାନେ ଅନ୍ତରର କଥା, ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ। କଷ୍ଟଟା ଦେଖିକି ନିଜକୁ ସହି ହେଉନି। ବହୁତ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ବି ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଦୟା କରିକି କିଏ ବି ଏମିତି ମାନେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ସେ କୁକୁରଟା ହେଉ, ବିଲେଇଟା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜୀବ ହେଉ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ତ ମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଲୋକ, ମଟନ୍ ସକାଳ ପାଇଲେ ମଟନ୍ ଖାଇବା ଲୋକ, ସେଇ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କଠୁ ମଟନ୍ ଖାଇବା ଲୋକ ଆପଣ, ଯେଉଁମାନେ ରାତି ମାନେ ଆମର ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୁଝେଇବା ହିଁ ବୃଥା, ଆଉ କିଛି କହିବିନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦୟା କରିକି ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯଦି ମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ବାଟ ଖୋଜନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜମା ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତୁନି। ନନ୍ଦୀ ହେଉ, ଗୋମାତା ହେଉ, ଏମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା କୁକୁର ହେଉ, ବିଲେଇ ହେଉ, କି ବାରହାଟେ ହେଉ, କି ହାତୀଟେ ହେଉ, ଜମା ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ବି ଦିନେ ମରିବେ, ଆଉ ସିଏ ବି ଯେମିତି କଷ୍ଟ ପାଇକି ମରିବେ, ଆପଣ ବି ମରିବେ। ଏଇଟା ସଦାବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ, କେବେ ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏମିତି କିଛି ନ ଆସୁ। ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁ ପଟ ଏରିଆରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ସେଇପଟ ଏରିଆରୁ ଏମିତି କିଛି ଖବର ନ ଆସୁ ଯେ ପୁଣି ଆହୁରି କିଛି ବାରହାର ଇଏ ହେଇଯାଇଛି କି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ, ଜୟ ଗୋମାତା।